Ilan yan? 20 to. Dalawa. Oo, dalawa. Bumili doon. Oo. Matagal lang siguro lumabas. Bibilang pa ng pambayad. Ang coins. Puro coins na binayad eh. Okay, pupunta po ako doon. Ay, ayun yung sisagyan. Mm-hmm. O, yan. Si Lodi. Lodi tawagan namin dyan eh. Thank you. Thank you po. Dapat kumaway ka rin eh.